Ako imate sunce u Strelcu, možda ćete nekada otići u Oxford, jer tu je najveći i najpoznatiji evropski grad univerzitet. Ali ako vam je sunce u lavu, evo vas za čas u Italiji na širokim trgovima i platojima po kojima je Italija poznata sa sve spomenicima i fontanama. To isto sunce u lavu može vas odvući i na drugu stranu, do najvećih parkova, Central Park ili onaj milenijumski u Čikagu. Dalje, ako vam je sunce u raku, možda ste stigli do jezera Michigan ili Kaspijskog, koje je najveće, ili najvećeg evropskog, što je ženevsko. Ako vam se sunce nalazi u biku, možda vas put odvede do Antwerpena u Belgiji, gde se nalazi najbezbedniji trezor za dijamante iz cijeloga sveta. Antwerp World Diamond Center, poznati još kao Diamond District. Međutim, do tog istog mesta može vas odvesti i sunce u ribama, jer se tu odigrala najveća, najpoznatija pljačka na svetu 2003. godine. Nekada je grad, svaki grad na svetu poznat po muzejima, nekada po istaknutim ličnostima ili kraljevima, a nekada po pljačkama ili ratovima, kao što će, baš zbog ratova, sunce u Škorpiji, zbog drugog svetskog rata, uvek biti i Berlin i Varšava sa sve svojim rekama koje znaju tako da poplove kroz istoriju i da za sobom ostave pustoš, pa su poznati ti gradovi i sunce u Škorpionu i po velikim poplovama. Ali vraćamo se na Antwerpen i dijamante. Dakle, simbolika sunca u ribama tu nije jedina samo zbog toga što je poznat grad po pljački, najvećoj pljački, već taj grad u gradu u kome se čuvaju dijamanti više liči na jedan ogroman i najveći možda zatvor u Evropi za dijamante, jer je obezbeđenje baš takvo. Osim toga, baš kao i u ribama, što je svemu teško ući u trag i nazreti poreklo, pa neretko sunce u ribama i ne zna, na primjer, ko je otac ili gde je izvor i porodične genetike, tako se i dijamantima ne zna baš uvek odakle su, pogotovo ako se uzme u obzir da je veliki deo tuda prošao i ostao još pre Drugog svetskog rata. Dan danas preko 80% ukupne količine dijamanata na svetu koji su na tržištu tuda prođe, što je godišnje nekih 15 do 20 milijardi dolara. Naravno da me nije mrzelo dok se sunce danas šeta poslednjim stepenima riba, da odem do Google-a i vidim šta on zna o tome. A Google mi kaže, evo ti Instagram. Čiji, pitam? Pa, Leonardo Notarbartolo, glavni čovek ove pljačke, mastermind cijele akcije. Odem na njegov profil, napisao je knjigu, par meseci pre vidim sliku iz studija, kaže Amazon Prime objavljuje seriju, pa je bio tu da pomogne da bi priča bila što uverljivija. A i sam film Flawless sa Michael Caineom i Demi Moore ga je takođe već proslavio koju godinu pre. A kad smo kod Torina, tu idete možda ako vam je sunce u blizancima, jer je to najveći evropski centar automobilske industrije na čelu sa Fiatom, a i bivša italijanska prestonica. Sve u svemu, nekada bih očekivala da su lopovi iza rešetaka, ali ja sam naivan strelac, dežurni krelac i šta ja znam. Zapravo, ovaj čovek je, bez obzira što je lopov, postao među vremenu jako popularan kao Marlon Brando na promocijama koje održuje tako po svetu ponekada i priča kako se sve to odigralo. Najčešće ga ljudi pitaju jedno pitanje: Do you have a job offer?